Hi there. Today we are going to discuss the assessment of asking and giving opinion, suggestion, or advice that we have done last week, right? Uh, okay. The first problem is to answer this question. We like to discuss whether it is opinion or suggestion, whether it is suggestion or advice. And the first question is like this: I think it's good movie. Which one? It is opinion or suggestion? I think, right? So you can disagree with this opinion, and whether it is suggestion, you can accept or reject the suggestion. So that's the point. We can decide it is opinion. When it is opinion, we can disagree. When it is suggestion, we can reject or accept. So I think it is opinion, because we can see here is I think, the use of think, the verb think is giving opinion. So you can disagree or agree with this opinion. So the best answer is opinion. I'm convinced that is the best decision for our school. Yeah, opinion or suggestion. It is also opinion. I'm convinced, saya yakin itu adalah keputusan terbaik untuk sekolah kita. Jadi ini bisa disanggah dengan setuju atau tidak setuju, agree or disagree. So the best answer is opinion. Do you have any strong feeling on this? Do you have any strong feeling on this? It is asking opinion or asking suggestion. Strong feeling. Do you have any strong feeling on this? I'm sure that it is also asking opinion. So the best answer is asking opinion. What do you reckon to this shoes, Pam? Apa pendapat Anda tentang sepatu ini? This one is also asking opinion. Well, it seems to me that we don't have a choice. Menurutku kita nggak punya pilihan. Ya. It is also opinion. Okay, the next one. I suppose we could do that, but remember, it is going to rain later. Saya kira kita bisa melakukannya. But remember, tapi ingat, it's going to rain. Tapi sebentar lagi akan hujan. It is also opinion. In my opinion, Bangkok has the best street food. The use of phrase in my opinion, it indicates that it is also opinion. So once again, opinion you can agree or disagree with the expression of opinion. Okay, so in my opinion, Bangkok has the best street food. Menurut pendapatku, Bangkok memiliki makanan jalanan yang terbaik. Tapi saya kan nggak selalu setuju ya. Saya bisa nggak setuju dengan mengatakan I disagree. So this is also opinion. How about we go to Pikatan? Bagaimana kalau kita pergi ke Pikatan? It is also opinion. How about starting a group for English learners? Tergantung konteksnya nih. Kalau konteksnya sedang mencari saran, ini bisa juga saran nih ya, suggestion. And then if it is about a debate whether it is important or not to start a group for English learners, it can be opinion.
So this sentence is ambigu for me. Jadi ada ambiguitas di sini. Tergantung konteks ya. Jadi karena konteksnya nggak jelas, maka ini mungkin juga opini, mungkin juga suggestion. So both answer is correct. Why don't we go to Posong? Why don't we go to Posong? Ini cenderung suggestion. Jadi kita bisa, yuk kita ke Posong gitu kan. Mengapa kita nggak ke Posong? Nah, kita bisa menerima atau menolak saran ini. Jadi ini dianggap suggestion. Jadi perbedaan antara opinion dengan suggestion itu limitnya tipis sekali ya. Cenderung ini bisa diterima atau ditolak berarti suggestion. Cenderung ini bisa disetujui atau bisa tidak disetujui berarti opinion. If you were me, what would you do? Jika Anda jadi aku, apa yang akan Anda lakukan? Ini kira-kira apa nih? Meminta pendapat, meminta atau meminta suggestion. If you were me, what would you do? Ini minta saran ini kayaknya. Jadi ini cenderung ke asking suggestion. Nah, jika Anda jadi saya, apa yang akan Anda lakukan? Jadi kayaknya ini cenderung ke minta saran. Jadi asking suggestion. What ought I to do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Ini minta saran. Ini dia sedang minta saran nih. Jadi ini asking suggestion. What do you suggest me to do? Apa yang Anda sarankan kepada saya? Nah, ini jelas ada kata suggest, jadi ini cenderung ke asking suggestion. Please tell me what to do. Tolong apa ya? Kasih ide apa yang harus saya lakukan. This is also asking suggestion. Minta saran ini. And then you should try to practice English. Kamu harus mencoba latihan bahasa Inggris. Nah, ini saran. Jadi saran itu ada dua istilahnya ya. Ada suggestion, ada advice. Advice itu yang memberikan adalah orang berpengalaman, seperti yang kita bahas di minggu lalu. Orang ahli, berpengalaman, atau lebih senior itu advice. Maksudnya nanti kita anggap itu adalah advice. Walaupun dalam bahasa Indonesia advice itu artinya hampir sama dengan saran ya, tapi cenderung ke nasihat. You should try to practice English. Nah, ini dianggap suggestion atau advice, saran atau nasihat ya. You should try to practice English. Ya, ini saya kira ini termasuk yang suggestion ya. Jadi kalau advice itu bedanya nanti kalau tidak dilakukan nanti ada dampak buruknya. Bisa berkaitan dengan kesehatan, bisa berkaitan dengan lulus dan tidaknya. Jadi agak serius ya kalau advice kan. Karena orang yang memberikan itu tidak sembarangan, orang berpengalaman ya, expertise atau experienced person. Jadi harus dilakukan kalau advice, cenderung gitu. Kalau enggak nanti ada resikonya. I advise you to buy a good dictionary. Ini ada kata kerjanya advice, jadi ini cenderung ke sini, advice. Your friend gets terrible headache every day. Terus you say, you should see doctor. Terus Anda mengatakan, Anda harusnya periksa dokter. Nah, ini kan, ini kalau nggak dilakukan ini bahaya. Jadi ini cenderung ke advice. Ada dampak negatifnya, buruknya jika tidak dilakukan. Itu advice ya. Your friend was caught by the teacher when he was trying to cut class. You say you should ask apologize. Karena tertangkap basah bolos, sehingga saya mengatakan you should ask apologize. You should ask apologize-nya cenderung apa nih? Suggestion or advice? Ini masalah serius, jadi ini saya anggap sebuah advice. Jadi saran itu yang seperti apa? Saran itu boleh dilakukan, boleh tidak, terserah yang Anda ajak bicara.
dampaknya tidak begitu serius jika tidak dilakukan. Itu saran. You should go to the doctor. He tell you what to do. Anda seharusnya ke dokter, periksa dokter. Dia akan memberikan nasihat apa yang harus Anda lakukan. Ini juga cenderung ke advice. You'd better not call her now. She must be too angry with you. Lebih baik Anda tidak menghubungi sekarang. Dia pasti marah sama kamu. Nah, ini juga kalau dipaksa menghubungi itu bisa menjadi betul-betul marah. Jadi untuk delay dulu, untuk tunda dulu, ini kan kasusnya, konteksnya gitu. Jadi ini juga termasuk yang advice. Karena ada dampaknya itu kan. Jadi memberi saran itu jika mulai pemikiran-pemikiran itu namanya advice. Ya, saya kira itu pembahasan soal yang minggu lalu. Silakan dipelajari lagi perbedaannya antara opinion dengan suggestion, kemudian suggestion, advice. Ya, that's all what I share today. You can share this video to your friends if you think that it is useful for you, and see you later. Goodbye.